nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Ya Bapa, ku mau memuji-Mu, sebab besar cinta-Mu padaku. Rancangan indah telah Kau sediakan di setiap langkah hidupku. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Bukan karena kuat hebatku, namun hanya karena anugerah-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Karena Kau besertaku, nyata dalam hidupku. Saat tiada jalan, Tuhan Kau ada, memberikan jawaban dan pengharapan. Saat ku tak berdaya, Tuhan Kau mampu memberi pertolongan dan penghiburan. Ku percaya janji-Mu kan terjadi dalamku. Walau duka dan derita, ku tetap memandang-Mu. Ku percaya janji-Mu kan pulihkan hidupku. Tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janji-Mu. Da 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 da
Tuhan Kau ada, memberikan jawaban dan pengharapan. Saat ku tak berdaya, Tuhan Kau mampu memberi pertolongan dan penghiburan. Ku percaya janji-Mu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandang-Mu. Ku percaya janji-Mu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janji-Mu. Kasih setia-Mu melebihi segalanya, tiada terkira kebaikan-Mu Tuhan. Kini hidupku ku berikan padamu segalanya. Ku percaya janji-Mu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandang-Mu. Ku percaya janji-Mu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandang-Mu. Ku percaya janji-Mu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu. Da 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 da. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati
Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah hari pertama dari rangkaian ibadah 7 Days of Prayer, di mana sepanjang minggu ini kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai pada nanti hari Paskah nanti di mana Tuhan Yesus akan bangkit. Mari sebelum kita memulai ibadah Prapaskah ini, kita memohon kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita untuk mendekat, menikmati, dan mengalami hadirat-Nya. Mari saudara-saudara kita berdoa, datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam ini kami boleh bersama-sama datang menghampiri Engkau, di mana kami dalam seminggu ini kami boleh mempersiapkan hati, memperingati masa-masa kesengsaraan, dan memperingati juga kemenangan Engkau atas maut. Tuhan, persiapkan hati kami, biar kami boleh mendekat, boleh kami menikmati kehadirat Tuhan pada malam ini. Lawat kami Tuhan, berkati kami. Kami rindu hidup kami boleh dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini menjadi doa syukur kita. Bukan hanya dalam kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya dalam kemudahan, namun juga dalam kesulitan. Bukan hanya karena sukacita, lebih lagi karena air mata. Bukan hanya tatkala ku kuat, lebih lagi saat ku tak berdaya. Ajarku segera bersyukur, sebab anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan, kala badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku, kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan, Kau sungguh baik, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, sungguh-sungguh menjadi doa kita. Bukan hanya karena kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya dalam kemudahan, namun juga dalam kesulitan. Bukan hanya karena sukacita, lebih lagi karena
Terima kasih Tuhan, kala badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku. Kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Ajarku setia bersyukur, sebab anugerahmu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan, kala badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku. Kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Jemaat yang terkasih, mari kita merenungkan kembali lagu yang baru saja kita naikkan. Apakah benar, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik sukacita maupun duka cita, kita tetap bersyukur kepadanya? Apakah sungguh hanya Allah yang sudah memberikan anugerah itu dan memberikan kasih-Nya kepada kita, itu menjadi suatu kecukupan bagi kehidupan kita? Mari kita terbuka di hadapannya. Akui kalau kita seringkali tidak setia kepadanya. Dan kita mungkin lebih sering lupa untuk bersyukur. Mungkin kita lebih banyak bersungut-sungut kepadanya. Mari mohon kepada Tuhan untuk menuntun kita untuk tetap bersyukur apapun situasi yang kita alami. Tuhan, ampuni kami. Ajarkan kami untuk tetap setia, mengucap syukur dengan apa yang ada. Ajarkan kami untuk tetap melihat dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu memegang kami, sehingga kami tidak jatuh dan kami boleh terus ada menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Kami mau tetap setia dan kami mau mengucap syukur atas anugerah Tuhan, karena semua itu adalah cukup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita berdoa bersama-sama seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kalau kita boleh ada hari ini dan bisa mengalami kebaikan Tuhan, itu karena anugerah-Nya. Dan Tuhan itu baik adanya. Mari kita mengucap syukur dan katakan, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. saudara-saudara, mari di Minggu Prapaskah ini kita belajar untuk bersyukur. Kita buka suara bersama-sama atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dari apa yang kita alami, sekalipun itu kesulitan, namun kita patut bersyukur kepadanya. Mari kita buka suara berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu dan tuntunan tanganmu di sepanjang hidup kami. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang begitu banyak air mata. Namun kami melihat begitu banyak kebaikan dan kami mengalami penyertaan-Mu Tuhan. Engkau begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengerti setiap tetesan air mata yang harus kami jalani. Bahkan sekalipun rasanya kami melihat tidak ada jalan keluar dan kami mulai putus asa. Namun Engkau tidak pernah terlambat untuk menguatkan dan menuntun kami. Sampai kami melihat rancangan-Mu yang indah. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik. Biarlah di dalam sepanjang sisa hidup kami tetap setia untuk bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang dalam segala pergumulannya, biarlah iman, harapannya tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti pergumulan mereka, sesulit apapun yang mereka jalani, mari kita sama-sama mendoakan mereka. Tuhan, kami mau bersehati berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Keluarga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi karena sudah tidak ada lagi pekerjaan. Mungkin masalah hubungan dan komunikasi yang tidak baik, atau mungkin masalah kesehatan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu pada kami. Kami butuh sekali pertolongan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari yang sulit ini, sehingga kami boleh tetap setia dan percaya penuh akan penyertaan-Mu. Ajarkan kami untuk tetap taat, bersyukur dalam menghadapi semua ini ya Bapa. Sampai kami melihat pimpinan dan karya Tuhan yang indah itu. Dan biarkan kami di masa-masa yang tidak mudah ini, kami terus berharap
dan kami boleh berjalan bersama Tuhan. Sehingga di dalam setiap langkah hidup kami boleh mendekat dan bertumbuh sehingga kami makin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. 我们感谢你，这个时候我们再有机会一起来思想你自己的话语。 Kiranya kami terus diingatkan bahwa kami perlu menjadi orang yang bersyukur kepadamu. 就在是不断的提醒我们，叫我们知道是做一个感恩的人。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 祷告奉 Amin. 主耶稣基督圣名求，阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan melihat Matius 26 ayat 6 sampai 13. 我们从马太福音第26章第6节看到第13节 Dengan tema ucapan rasa syukur. 的讲题就是表达我们的感恩。 Saya akan membacakan ayat-ayatnya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." 耶稣在伯大尼长大嘛，从西门家里有一个女人拿着一瓶极贵的香膏来。 趁耶稣做戏的时候，浇在他的头上。门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样我的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人。”耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上所做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，只是不常有我。” 他将这香膏浇在我身上，是为我安葬做的。我是在告诉你们，普天下无论在什么地方传福音，也要述说这女人所行的事，做过纪念。阿门。 Saudara sekalian, kalau kita melihat konteks di dalam Injil Matius, 当我们看这个马太福音的背景的时候， dengan sengaja Matius meletakkan kisah ini di tengah permusuhan yang Yesus hadapi. 那个作者马太故意把这个背景放在耶稣被仇视的那个情景当中。 Karena itu kalau kita melihat ya ayat 3 sampai 5 adalah rencana penangkapan Yesus. 我们看在第3、第5节是他们商议怎么样要捉拿耶稣。 Dan nanti ayat 14 sampai 16 adalah pengkhianatan Yudas. 但第14到16是犹大卖主。 Dan di tengah-tengah kedua hal ini adalah pengurapan Yesus yang kita baca ini. 在中间我们所断的段就是高耶稣的这个经文。 Sepertinya Allah memberikan penghiburan kepada Yesus di tengah kesulitan yang akan menimpa dia. 就好像是天父给在耶稣在受难受死的时候一个极大的安慰。 Nah saudara, kalau kita melihat konteks peristiwa ini di ayat 6, 当我们看到第6节的时候， dikatakan bahwa Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. 他说耶稣在伯大尼长大马蜂西门的家里。 Dan tentu saja Simon ini sudah Yesus sembuhkan dari kustanya karena orang kusta harus mengucilkan diri. 当然，这个西门是已经蒙耶稣救治的长大冒风的人，因为如果长大冒风的人必须受隔离。 Dan pada waktu itu saudara, jika orang makan, orang itu melonjorkan kakinya. 平常人家做的时候都是伸着两腿席地而坐， Ya, dengan membaringkan badannya. 对，一面写作他的身体。 Harusnya Yesus juga duduk seperti itu. 我想耶稣也是这样的做。
Karena itu kenapa nanti bisa datang perempuan dengan mudah mengurapi kakinya. 所以这个为什么这个女人很容易把这香膏浇在耶稣的头上？ Di ayat 7 kita melihat pengurapan terhadap Yesus. 我们看第几节是怎么样把香膏浇在耶稣的头上。 Seorang perempuan datang mencurahkan ke atas kepala Yesus minyak wangi yang sangat mahal. 但一个女人拿着一瓶极贵的香膏，趁耶稣做戏的时候，把这个香膏浇在耶稣的头上。 Matius tidak mengatakan minyak apa, 马太没有说这是什么香膏， tetapi nanti Markus menunjukkan bahwa ini adalah minyak narwastu murni. 但是这个马可福音记载说这是真拿大香膏。 Karena itu kenapa ini adalah minyak yang begitu mahalnya. 所以这个是为什么一个极贵的香膏呢？ Nah, saudara, pada waktu itu di perjamuan Yahudi, kadang si tuan rumah menuangkan minyak sedikit ke kepala tamunya. 当时在犹太人的宴席，主人有时候会把几滴的油浇在人客的头上。 Tetapi kita melihat bahwa si perempuan bukan hanya menitikkan sedikit minyak. 但是我看这个女人不是单单滴几滴的油， Dikatakan bahwa minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. 她是把整瓶的香膏浇在耶稣的头上。 Ya, sehingga benar-benar luar biasa berlimpahnya minyak yang kemudian 所以 dicurahkan. 说倒下去的那个油是非常非常的多。 Kita kemudian melihat betapa murid-murid kemudian sangat keberatan. 我看这门徒他们有特别有不同的意见。 Matius juga tidak memberitahukan kepada kita harga minyak tersebut. 那马太也没有告诉我们这个香膏的价钱是多少。 Tetapi Markus kemudian mengatakan harga minyak tersebut adalah sekitar 300 dinar. 但是在这个马可福音里面记载说，这个香膏的价钱30多两，差不多就300钱的银子。 Saudara, pada waktu itu gaji satu hari itu adalah 1 dinar. 当时人的工资是一天是1000银子， Sehingga 300 dinar itu kira-kira mungkin serupa dengan gaji 1 tahun 所以 seorang pekerja. 300钱差不多一个人的一年的工资一样。 Sehingga sungguh ini adalah minyak yang luar biasa mahalnya. 所以这香膏是非常非常贵的香膏。 Kan itu kenapa para murid gusar dan menganggap ini adalah pemborosan. 所以门徒觉得非常不喜悦，觉得是一个很大的浪费。 Karena minyak itu bisa dipakai untuk menolong orang miskin. 因为这些钱可以用来周济穷人。 Nah, kemudian kita melihat apa yang Yesus katakan di ayat 10 sampai 13. 我们看第10到13节，记载耶稣怎么说。 Ternyata Yesus kemudian menegur para murid. 我们看到耶稣后来就责备门徒。 Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?" 那耶稣为什么你们难为这女人呢？ Karena bagi Tuhan Yesus, perempuan ini melakukan perbuatan yang baik. 因为对这个女人来，这个耶稣来说，这个人所做的是一件美事。 Dan tidak disangka-sangka, Yesus kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini 那在我们意料之外，这个女人所做的， Yesus berkata itu adalah membuat suatu persiapan untuk penguburannya. 是为预备安葬耶稣所做的。 Dan tentu saja saudara-saudara ini hanya bisa dilakukan ketika Yesus masih hidup. 就是当耶稣还活的时候，才能够做这样的事。 Dan ini berarti ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka. 这是一个非常难得的机会。 Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan sesuatu yang mungkin mengagetkan kita. 但是有一件让我们非常惊讶的事， Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. 他说：“穷人常与你们同在。” Ini mungkin kadang-kadang kita salah mengerti dan berpikir bahwa orang miskin banyak jadi tidak usah terlalu pedulikan mereka. 可能我们会误解穷人很多，我们不需要去关怀他们。 Karena itu kalau kita menafsirkan Alkitab, saudara-saudara, 所以我们在解释圣经的时候， kita harus memakai prinsip Alkitab, menafsirkan Alkitab. 我们必须用圣经的眼色来解释圣经节。 Dan kalau saudara membaca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, 如果我们看马太福音第25章31到46节的时候， ya, dan ini persis pasal sebelumnya, 这就是26章之前所记载的。 Yesus sudah menekankan betapa pentingnya sebenarnya menolong orang miskin. 耶稣已经强调，帮助穷人是一个非常重要的事。 Bahkan digambarkan ya ketika kita melakukan
pertolongan atau bermurah hati kepada orang miskin di sekeliling kita, 当我们的周遭的穷人关心他们、帮助他们的时候， itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. 好像是坐在主的身上。 Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mengerti Yesus menganggap sangat penting untuk menolong orang 所以 miskin. 耶稣认为帮助穷人是非常重要的。 Penekanan Yesus di sini adalah bahwa waktu yang sangat terbatas untuk dirinya. 但在这里，耶稣所强调，他的时间是非常有限的。 Sehingga apa yang dilakukan perempuan ini adalah sesuatu yang sangat penting. 所以这个女人所做是一件非常重要的事。 Karena kesempatan untuk mengurapi Yesus hanya bisa dilakukan ketika Yesus masih bersama dengan mereka. 高耶稣就是当耶稣还与他们同在的时候才能够做的。 Bahkan begitu pentingnya apa yang dilakukan perempuan ini, 现在这个女人所做是何等的重要！ Yesus berkata di ayat 13, 在第13节，耶稣说： sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. 我是在告诉你们，普天下无论在什么地方传福音，都要述说这女人所行的，以做个纪念。 Karena itu kenapa kita membacanya di Injil. 为什么？为在福音里面，我们也福音书也读到这一句话。 Untuk mengerti betapa pentingnya hal ini saudara, 为了明白这句话的重要性， kita harus mengerti bahwa seluruh penulis Alkitab, 所有圣经的作者， mereka itu sebenarnya sangat selektif di dalam memilih kisah apa yang akan dimasukkan. 他们在拣选什么故事可以记载在圣经是非常的小心。 Rasul Yohanes bahkan mengatakan kepada kita, 使徒约翰告诉我们， ya bahwa betapa kalau semua perbuatan dan perkataan Tuhan Yesus dicatat, 如果耶稣所说的都记载在书上， seluruh bumi saja tidak cukup. 所写的书世界也装不了。 Berarti sebenarnya ketika kita mendapatkan Injil yang ada, 当我们可看到这个福音书所记载的， masing-masing Injil itu hanya paling 20-an pasal. 这圣经最多是20多节一本福音书。 Dan kita bisa membacanya hanya di dalam beberapa menit saja. 我们可能真的在几分钟里面就能够读完了。 Dan Yesus melayani 3,5 tahun. 但是耶稣服侍了3年半， Berarti sebenarnya apa yang dicatat bahkan pelayanan dan perkataan Tuhan Yesus 甚至耶稣所行的、所做的事、所记载的， sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang sudah Yesus lakukan dan katakan. 比起耶稣所说所做的，那是太少了。 Dengan demikian ketika perempuan ini mengurapi Yesus dan dicatat dalam Alkitab, 当这个女人浇灌耶稣记在福音书的时候， maka kita bisa mengerti betapa pentingnya peristiwa ini. 我相信这个事件是非常重要的事件。 Nah, kemudian kita melihat mengapa si perempuan mengurapi Yesus. 我们看为什么这个女人家要告耶稣呢？ Kita tidak tahu apakah si perempuan ini tahu ya sebentar lagi Yesus akan dibunuh. 我们不知道这个女人是不是知道耶稣就要受死了， Mungkin dia tidak tahu, 可能她不知道。 tetapi mungkin juga dia sadar akan hal itu. 虽然可能她也知道这件事情， Karena Tuhan Yesus sudah berkali-kali berkata kepada muridnya 因为耶 tentang 稣已经多次对他的门徒说， kematiannya yang sudah mendekat. 他受死的日子已经近了。 Ya, kalau kita melihat di dalam Matius 16 ayat 21 misalnya, 那我们看马太福音第16章21节的时候， sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. 从此耶稣才告诉门徒，他必须上耶路撒冷，受长老、祭司、文士许多的苦，并且被杀，第3日复活。 Bahkan di dalam keseluruhan Injil Matius, 在整个马太福音里面， Yesus 4 kali mengatakan bahwa dia akan menderita dan dia akan mati dan dia akan bangkit. 他4次说他必须受难、受死，并且复活。 Jadi kita tidak tahu dah ya apakah si perempuan ini tahu bahwa Yesus akan dibunuh atau tidak. 所以我们不知道这个女人是不是真正知道耶稣将要受死。 Nah, apa yang dilakukan si perempuan kemungkinan adalah sebagai ucapan syukurnya terhadap Yesus. 那可能这个女人所做是对耶稣的感恩。
ya atas segala pengajaran dan perbuatan Yesus. 是对耶稣所行所教训的表示感恩。 Mungkin juga ini sebagai suatu penyembahan ketika ia semakin menyadari siapa Yesus sesungguhnya. 可能这也是一个敬拜，他也越来越体会到耶稣究竟是谁。 Dan dengan hati yang penuh syukur, 一个充满感恩的心，这个女人 tanpa disadari si perempuan memberikan persiapan untuk penguburan 在不 Yesus. 知觉当中，这女人做了一件为耶稣安葬的事，做了预备的工作。 Karena kalaupun dia mengerti bahwa Yesus akan dibunuh, 虽然他知道即使他知道耶稣要受死， dia tidak mungkin memikirkan kalau ini adalah persiapan untuk penguburan Yesus. 他也不会想到这是为耶稣预备安葬做的。 Pastilah Bapa yang merencanakannya bahwa ini sebagai persiapan penguburan Yesus. 一定是天父所预备的，这样做是为预备安葬耶稣做的。 Dan tentu saja Yesus mengerti akan hal itu. 当然，耶稣也知道这件事情。 Nah, pelajaran apa saudara yang bisa kita dapatkan? 从这我们可以得到什么教训呢？ Saudara, kita tahu bahwa orang itu dapat memberi tanpa hati, tanpa kasih ataupun hati yang bersyukur. 一个没有感恩、没有爱心的人，也能够施舍或者给予， Ya, bisa saja supaya dia mendapat nama baik. 可以得到一个好名声 Bisa saja supaya dia kemudian populer. 啊，可能他的知名度升高了 Bisa saja malahan urusan pajak misalnya. 啊，比方说的税务的问题。 Tetapi saudara, 但是 hati yang mengasihi atau bersyukur 感恩有感恩有爱心的人， tidak mungkin tidak memberi. 肯定是会施舍、会给予的。 Saudara bayangkan ya, orang tua misalnya Tuhan berkata begitu kepada orang tua. 比方说，神对一个做家长的说， Kamu tidak boleh membeli mainan untuk anak-anakmu. 你不可以为这个你孩子买一些玩具给孩子。 Apakah orang tua kemudian akan mengatakan, aduh puji Tuhan aku bisa hemat uang mainan. 啊，可能嘛，这个做父母会对神感谢主，我可以节省一些钱。 Saya yakin tidak. 我相信绝对不会。 Orang tua akan sangat sedih ketika tidak dapat memberikan apa yang menyenangkan anak-anaknya. 啊，做父母的，当他不能够把一些东西施给他孩子所喜爱的，他一定非常的伤心。 Kita tahu bahwa ketika kita dapat memberi sesuatu kepada orang yang kita kasihi, betapa senangnya hati kita. 当我们能够把一些东西施给我们所爱的，我们的心是非常的喜悦。 Kan itu hati yang mengasihi atau bersyukur tidak mungkin tidak memberi. 在一个有感恩、有爱心的，绝对不会说不施舍。 Karena itu saudara ya, kalau sampai kita itu tidak punya hati untuk bisa misalnya melayani, memberikan persembahan kepada Tuhan, 如果没有爱心，不是奉献给主的话， kita mungkin perlu merefleksikan apakah kita benar mengasihi Tuhan. 但我们必须审查自己，我们是不是真正的爱主， Atau kita mempunyai hati yang penuh syukur kepada Tuhan. 或者我们充满一个对神充满感恩的心。 Sedangkan kalau hati kita itu penuh syukur, 当我们心被感恩所充满的时候， dan hati kita kemudian mendesak kita untuk melakukan sesuatu, 并且这个感恩呢催促着我们去做， walaupun saudara itu tidak masuk akal, 虽然是不合情合理的， kita perlu 我们 melakukannya. 也当要去做。 Mengapa demikian? 为什么这样呢？ Nah, ada sebuah pepatah yang menurut saya sangat menarik. 有一句这样的成语，我觉得是非常吸引人的。 Inggrisnya adalah "There are reasons of the heart that the mind cannot understand." Ya, artinya ada alasan-alasan hati yang bahkan akal budi kita tidak bisa mengerti. 心中的理由常常是我们理性所不能明白的。 Apa yang dilakukan oleh perempuan ini secara akal budi tidak masuk akal. 这女人所做的，从我们理性来说，我们是无法去了解的。 Upah 1 tahun dicurahkan hanya untuk mengurapi Tuhan Yesus. 1年的工资就交在耶稣的头上， Dia bahkan mungkin belum tahu kalau Yesus adalah Tuhan. 可能他也不知道耶稣就是主。 Ya, dan ini adalah sesuatu karena itu murid-muridnya menganggap suatu pemborosan yang luar biasa. 所以门徒说这个是一个极大的浪费。 Dan kemudian mereka menjadi marah. 后来他们就非常的不高兴， Kenapa perempuan itu melakukan? 为什么这个女人要做这样的事呢？
Karena hatinya mendesak bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang harus dia lakukan. 因为他的感恩呢，就催促着他，这是一个重要的事情，他必须要去做。 Rasa syukur dalam hatinya membuat dia tidak mungkin bisa menahan untuk tidak 这个感 melakukannya. 恩的心催逼着他，不可能不去做的。 Karena itu saudara-saudara, 所以弟兄姐妹们， kita tidak pernah tahu apa yang dapat Allah lakukan melalui tindakan kita yang penuh syukur. 我们从来不会知道我们所说的善行，神要成就的是什么事。 Dan kita tahu bahwa sebagai orang Kristen harusnya kita ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan syukur. 所以做一个基督徒，应该是心里充满感恩的基督徒。 Dan kiranya Tuhan memampukan kita 使我们有能力， untuk bertindak selalu dengan hati yang penuh syukur. 这个感恩的心去做一切的事，一切的事实。 Karena hati yang demikian lebih bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita 因 lakukan. 为感恩的心是神更能够知道神要我们做的事， Kalaupun akal budi kita tidak bisa mengerti. 虽然不合情不理的事。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita di masa Lent ini bersama-sama belajar untuk menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. 让我们在这个大在一起，再一次重新评估、珍惜神的一切牺牲。 Bersyukur untuk segala karya Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. 我们感谢神在他奇妙的大功在我们的人生当中。 Saudara, kita tidak hanya bersyukur dengan kata-kata, 我们不但用言语表达我们的感恩， tapi bersyukur didasari atas kasih kepada Tuhan. 但是因为表现对神的爱来表达我们的感恩。 Ekspresi syukur kita nyatakan dengan tindakan kita memberi. 但我们的感恩的表现就是怎么样施舍， Memberi hidup kita kepada Tuhan. 把我们的生命献给主， Memberi harta kita kepada Tuhan. 把我们财物献给主。 Saudara, kita ambil waktu sejenak berdiam diri hadapan Tuhan. 我们用一段的时间默想， Mari kita bertekad di hadapan Tuhan. 让我们在神面前立志， Supaya di masa Lent ini kita belajar sebagaimana Yesus memberi dirinya. 让我们在这个大在一起学习怎么样耶稣舍弃自己的生命，我们学习怎么样给予， Kita pun mau belajar untuk memberi hidup kita kepadanya. 我们要学习怎么样把我们的生命献上， Sebagai ekspresi syukur kita kepada Tuhan. 表达我们对神的爱。 Mari saudara kita berdoa secara 我 pribadi. 们同心，个人默默在神面前祷告。
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. 我们在天上的父，我们再次向你感恩。 Kami belajar sekali lagi bagaimana kami menghargai karya-Mu di atas kayu salib. 我们再一次学习怎么样珍惜你在十字架上的大功。 Engkau menyerahkan diri-Mu mati untuk menebus dosa kami. 你自己受死，并在十字架上受死，为赎我们的罪， Supaya kami memperoleh hidup yang kekal. 叫我们可以得着一个永生。 Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. 我们为你向我们所做的献上我们的感恩。 Kami mau belajar bersyukur bukan hanya dengan kata-kata. 我们要学习不但用言语向你表达我们的感恩， Kami mau menyatakan syukur kami atas dasar kasih kami kepada 我 Tuhan. 们要用我们对你的爱表达我们对你的感恩。 Kami bertekad ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan memberi apa yang kami miliki dalam hidup. 我们立志用爱你，用献上我们一切来表达我们对你的爱， Supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. 叫我们的人生可以成为别人的祝福， Dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu. 我们的人生可以再次荣耀你的名。 Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. 我们感谢你所赐下的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求，哈利路亚。 Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sabar kita berdoa. 我们同心祷告。 Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya 一 Tuhan. 切荣耀尊贵，我们献给在天上的父。 Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada 我 Engkau. 们对你充满感恩的心是不仔细的， Oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. 因为你在我们人生中奇妙的作为。 Kami berterima kasih untuk semua yang apa Tuhan lakukan dalam hidup kami. 我们感谢你在我们人生所赐下的一切。 Dan Tuhan kami berdoa supaya Engkau tolong kami, supaya kami mampu untuk menghidupi firman-Mu. 在我们帮助我们，叫我们活出你的话语来。 Di masa lain ini Tuhan kami mempersiapkan diri menjelang Jumat Agung dan Paskah. 在这个大灾期，我们准备迎接你的受难跟复活节， Siapkanlah hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. 预备我们的思想意念，走我们整个的生命。 Supaya Jumat Agung ini dan Paskah tahun ini ya Tuhan tidak hanya kami lalui sebagai acara rutinitas di dalam keagamaan. 在这个受难跟复活，不单单我们伴着一种惯例的节期， Tapi melalui Jumat Agung dan Paskah kali Tuhan kami boleh mengalami sekali lagi kuasa Tuhan yang begitu ajaib memperbaharui hidup kami. 在这个受难复活，我们可以经历成你的大能更新我们的生 Kami 命。 ingin bertekad untuk semakin hari semakin mencintai 我 Engkau. 们立志每日更像你，更像你，更爱你。 Kami bertekad ya Tuhan supaya hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama 我 Tuhan. 们立志，我们的生命、人生越来越荣耀主你的 Kami 名。 bertekad ya Tuhan supaya kehidupan kami berdampak jadi berkat bagi dunia ini. 我们立志使我们的人生可对周遭的人正是有益。 Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hari ini. 感谢主，因为你已经赐福了我们， Siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah doa besok 为 malam. 我们主你 Besok 预备我 malam. 们的心，参加明天的这个祷告会。 Biar Tuhan melawat kami di sepanjang hidup kami. 因为你在一生当中，我们一生都在 Terima 眷 kasih 顾我 Tuhan 们。 memberkati jemaat-Mu pada malam hari 主， ini. 你感谢你已经赐福了今天晚上的 Dalam 观众 nama 们。 Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求。 Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Amin. Amin.